Okay, guys, still about how to answer the questions in reading passages. Skill 3, find pronoun referent. Yeah, in pronoun referent question, it is important to understand that a noun is generally used first in the passage. Yeah, and the pronoun that refers to it comes after. Selalu ya, noun dulu, kemudian baru pronounnya. Whenever you are asked to which noun a pronoun refers to, you should look before the pronoun to find the noun. Yes, of course. Kita lihat dulu noun sebelumnya, sebelum kita mengetahui pronoun itu atau kata ganti itu merujuk kemana. Yes, these are the example of the questions, ya. The pronoun bla 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 in the X refers to, ini pertanyaan yang sering muncul. Ya, kemudian where to find the answer? Ya, gampang lah ya kalau tentang pronoun, mungkin kalau yang Anda yang sudah terbiasa bisa menjawab gitu ya. The line where the pronoun is located, ya seperti biasa line yang ada pronounnya itu harus fokus, is given in the question. The noun that the pronoun refers to is generally found before the noun. Nah, ini adalah how to answer the question. Ini adalah 4 strategies. Number 1, locate the pronoun. Ya, look before the pronoun for nouns. Nouns-nya dilihat dulu. Try each of the nouns in the context in place of the pronoun. And the 4, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, this is the example of a task, ya. Carnivorous plants such as the sanju bla 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 bla. Nah, di sini contohnya nih. They have digestive fluids. Pertanyaannya, kita lihat sebelum baca teks ini, kita lihat dulu pertanyaannya. The pronoun they in line 5. Langsung aja. They di line 5 yang mana ya? They have digestive bla bla bla. Setelah baca kalimat ini, lihat di atasnya. Lebih ke mana nih? Lebih ke mana nih merujuknya? Carnivorous plants such as bla 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 bla. Terus kemudian ada kata-kata di sini. These plants have. Berarti yang mana? These plants, ke plants. Karena kalau kita memilih humid areas, nggak bisa ya. Karena humid areas itu adalah tempat. Jadi they di sini adalah ini these plants. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. Jadi they di sini adalah plants. These plants have developed bla bla bla. Oke. Kemudian karena sebelumnya ingat ya, karena setelah kita lihat noun yang terdekat dari they. Ya. Oke, ngerti ya, dan amat mudah lah ya soal pronoun ya, asal dibaca. Pronoun ingat kata ganti ya guys ya, jangan lupa. Oke, lanjut. Nah, kalau kemarin, kalau skill 1, 2, 3 itu untuk reading passages, sekarang ada tipe soal yang directly answer question. Kalian kalau untuk mengetahui tipe-tipe soal dalam reading section, pertemuan pertama di slide itu ada ya jenis-jenisnya. Oke, ini directly answer question, skillnya apa aja, Miss? Nah, kita masuk ke skill 4. Skill 4 ini khusus untuk directly answer questions. Skill 4, answer stated detailed question directly. A stated detailed question asks about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Jadi, only one piece of information, not as a whole, tidak secara keseluruhan. The answer to these questions are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Restatement, yeah. This means that the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the words are not exactly the same. Kita lihat contoh soalnya, bukan contoh soal, kita lihat di sini ya. Pertanyaan tentang stated detailed question itu seperti ini. According to the passage bla bla bla,
It is stated in the passage, bla bla bla. The passage indicates that, dan lain-lain ya. Bagaimana cara menjawabnya? Ini ada 4 strategies. Number 1, choose a keyword in the question. Skim, again and again, kemampuan kita untuk skimming ya, membaca cepat itu harus sudah terlatih. Kemudian read the sentence that contains the keyword. Again, keywordnya kita harus sudah tahu. Eliminate bla bla bla, ini sama ya. Kita lihat contoh soalnya. Nih contohnya seperti ini. Ada satu paragraf singkat, kita lihat dulu pertanyaannya. Indicates that gemstone. Kita fokusnya ke gemstone. Keywordnya cari yang gemstone. Kita lihat kalimat pertama dari paragraf ini. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Ini udah ada nih keywordnya Jamestown. Berarti yang mana nih? Was settled kah? Yang A 16? Was settled 26? Was the first permanent English colony in America. Jawabannya itu. Karena nih ya dalam teks juga ada was settled in Jamestown. Oke, itu adalah pertanyaan tentang yang ini ya, stated, unstated detail question. Next, kita ke skill selanjutnya, yaitu, nah ini lagi contoh ya. Oke, boleh deh ini contoh lagi. Pertanyaannya lihat dulu. According to the passage, the colonists chose Williamsburg because, tinggal lihat aja di sini ya. Tuh ada again and again, kemampuan skimming. Jadi kalian harus cepat nih matanya karena waktu juga kan terus berjalan. Jadi manfaatkan waktu sebisa mungkin agar waktunya nggak habis gitu ya. Jadi kemampuan skimming kalian dalam text reading TOEFL itu udah harus benar-benar cocok ya. Mau deh cocok ya. Oke, skill 5 masih dalam directly answered questions. Nih, ada find unstated detail questions. You will be asked to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. This type of question really means that 3 of the answers are stated, mentioned, or true in the passage, while 1 answer is not. Udah kebayang ya bentuk pertanyaannya? There are 2 kinds of answers to this type of question. There are 3 true answers and 1 that is not true. Kemudian ada there are 3 true answers and 1 that is not mentioned in the passage. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Jadi ada yang tidak di-mention dalam teks gitu ya. Maksudnya unstated detail question itu. How to answer the question? Number 1, choose a keyword. Again and again, keyword. Scan the appropriate place in the passage for the keyword. Ya, di mana nih? Keyword yang tadi yang dipertanyakan. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Yang ini, look for answers that are definitely true according to the passage and eliminate those answers. Again and again ya, eliminate. Ini contoh soalnya. Baca dulu soalnya. Which of the following is not true about the word gadget? Nah, lihat di sini di teksnya ya. Gadget mana nih? Okay. The word gadget, langsung kita baca yang kalimat kedua. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word apa itu? Gadget ya, which was a small hook. Sekarang ini mana yang tidak benar tentang gadget? To name something when the name is not known. Benar gak? To name to something unnamed or unknown, betul. Kemudian it was used at the beginning of the 19th century. Really? 19? Nah, ini udah ada keywordnya nih.
18 dong. Nah, berarti yang tidak betul adalah yang B. Yang sisanya nggak usah dijawab nih. Yang ininya pasti yang ini betul. Makanya ini 19 center, oh ini 18 ya. Jadi gitu, langsung biar cepat menjawabnya. Nah, contohnya lagi, which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not known? Nih tinggal dibaca kalian ya di rumah. Apa yang tidak di-state dalam teks di sini? Silahkan untuk dipelajari sambil latihan. Oke. Di sini paham? Sampai sini pahamkah? Halo, again, harus banyak latihan. Jadi saya ulangi lagi. Hari ini kita mendapatkan 3 skill ya. Skill yang ketiga adalah skill untuk fokus ke reading passages, yaitu tentang find pronoun reference. It refers to bla bla bla, yang ini ya contohnya. Kemudian ini strategisnya, look at the pronoun in the passage bla bla bla. Oke, kemudian skill selanjutnya yang harus kita tahu adalah pada saat tentang pertanyaan directly answered question itu ada ini, answer stated detailed question directly. Caranya bagaimana, Miss? Strategisnya. Oke, ini ada strategisnya di sini ya. Kemudian tipe soalnya juga seperti ini, according to the passage bla bla bla. Ini strategisnya. Tadi ini contohnya sudah. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soalnya ya. Harus terus dilatih. Soal-soal yang sudah Miss kasih dikerjakan. Oke, kemudian skill selanjutnya find unstated detailed question. Ini biasanya yang tadi, which one of the following is not true, is not stated, is not discussed ya, atau enggak except, kecuali apa. Nah, begitu ya. Ini contoh soalnya, ini strategisnya jangan lupa dibaca saja. Ya, mudah-mudahan pertemuan nanti kita lanjut dengan skill berikutnya dan skill tentang indirectly. Kalau ini directly answered question, nanti ada tipe soal tentang indirectly answered question. Oke, enough ya for today. Again, latihannya dikerjakan. Oke, and for further information, for further detailed discussion, we will continue at WhatsApp group ya. If you have any questions or you have any suggestion or everything, please share via WhatsApp group. Okay, I think enough for today. Yeah, don't forget to learn and to exercise more and more at home because we only need 3 meetings about reading. So please stay safe, stay motivated, and stay happy.